So guys, kung gusto nyo yung may goma na binabarler ko. So ipapakita ko yun. Medyo madali lang. So guys, ipapakita ko yun. So guys, nakita nyo ba? Sorry. Sa iba, di nakita kasi masyadong mabilis. So kaya, comment kayo kung natutunan nyo. Bye-bye! Ito, ipapakita ko tong server na to guys. Bye-bye!